voisin. Good morning and congratulations. Buenos días y felicidades. Bonjour et félicitations. Amen. Amén. So quickly, let us go into the word of God. Rápidamente vamos a meternos en la palabra de Dios. Rapidement, allons dans la parole de Dieu. Somebody say the word of God is power. Que alguien diga la palabra de Dios es poder. Que quelqu'un dise que la parole de Dieu, c'est puissance. The word of God is what? La palabra de Dios es que es poder. It's power that doeth us good. Es poder que nos hace bien. C'est une puissance qui nous fait du bien. It renews us. Nos renueva. Ça nous rajeunit, Chastises us. Nos disciplina. ça nous discipline It corrects us. Nos et corrige. ça nous corrige. And it shows us the way. Y nos enseña el Et camino. ça nous montre le chemin. So it's a power that transforms. Así que es un poder que transforma. C'est un pouvoir qui transforme. So let's go into this word of liberty. Así que vamos a entrar en esa palabra de libertad. Allons dans cette parole de liberté. Briefly, we'll be looking at the topic that says Ahora vamos a oír un tema que dice: Voyons brièvement le thème qui dit the content of your heart el contenido de tu le corazón contenu de ton cœur attract God's levels of blessing. atrae los niveles de las bendiciones de Dios. attire un niveau de bénédiction de Dieu. The content of your heart El contenido de tu Le corazón contenu de ton cœur attracts atrae attire God's levels of blessing. los niveles de bendiciones de Dios. les niveaux de bénédiction de Dieu. This year, the Lord has given to us prophetically El Señor- our year of what? Remarkable prosperity. Este año el Señor nos ha dado proféticamente que es nuestro año de éxito extraordinario. Cette année, le Seigneur nous a donné prophétiquement que c'était notre année de percée extraordinaire. Which is the will of God Que es la voluntad de C'est Dios qui est la volonté de Dieu for every child of God. para todos los hijos de pour tous Dios. les enfants de Dieu. God did not create us and bring us to this world to be wretched, to be nobody. Dios no nos ha creado y nos ha traído en este mundo que seamos inútiles y don nadies. Dieu ne nous a pas créés pour que nous venions dans ce monde pour être inutiles et que nous ne soyons personne. That's why the Bible says we are wonderfully and beautifully made. Por eso la Biblia dice que somos creados maravillosamente. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que nous sommes merveilleusement créés. And when it comes to prosperity, the Lord now said, look, this thing is, I'm using the word I wish. Y cuando viene de prosperidad, el Señor dice, usa la palabra yo deseo. Et quand il s'agit de la prospérité, Dieu dit que utilise la parole et je suis d'accord. He said, good thing, I have made you partake to prosper, but I wish you understand these things. Es bueno, te he preparado para que prosperes, pero deseo que entiendas estas cosas. C'est une bonne chose, je t'ai préparé pour que tu prospères, mais je voudrais que tu connaisses cette chose-ci. I wish you understand these my principles that will take you into my storeroom of abundance. Deseo para que tú entiendas mis principios que te van a llevar a ese almacén de abundancia. Je voudrais que tu comprennes les principes qui vont te conduire dans mon magasin d'abondance. Because it's my wish, it's my will that you prosper to an extent that you become a blessing to your nation, to nations and generations. Porque es mi deseo para que tú seas una bendición a tu nación, generaciones y naciones. C'est parce qu'il y a de mon volonté que tu grandisses, que tu deviennes riche et que tu sois une bénédiction pour ta nation et pour les autres nations. That's why the Bible says God delights in our prosperity. Por eso la Biblia dice que le agrada nuestra C'est la prosperidad. raison pour laquelle la Bible dit que le Dieu se réjouit de notre Our prospérité. prosperity as the children of God reflect is true absolute image of God, a God of all. Nuestra prosperidad demuestra el atributo de Dios, de que Él es el Dios de prosperidad y el todo. Notre réussite démontre l'attribut de Dieu qui prouve qu'il est le propriétaire de toutes choses. But there's something God wants to teach us as the children so that this level of prosperity blessing, we can quickly get there. Pero hay algo que Dios nos quiere enseñar para que ese nivel de prosperidad podamos llegar ahí Et il rápidamente. y a quelque chose que le Seigneur veut nous enseigner pour nous dire qu'à ce niveau de prospérité, on peut accéder à cela facilement. These things that make you to be a prosperous person, they are all in the hands of God. Estas cosas que te hacen una persona próspera están todas en las manos de Dios. Toutes ces choses qui peuvent te rendre à tant qu'une personne prospère sont tous dans la main de Dieu. They are all under the custody of God. Están todos bajo la custodia de Ils Dios. sont tous à la disposition de Dieu. Haggai chapter 2
say silver and gold belong to God. Dice Hagar capítulo 1 verso 2, dice oro y plata pertenece a Dios. Agap chapitre 1, le verset dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. The psalmist said the earth is of the Lord and the fullness thereof, everything is for him. Y el salmista dice que la tierra es del Señor y todo lo que tiene la tierra. Et le psalmiste dit que la terre appartient au Seigneur et tout ce que cela contient. So it will not cost God anything or take anything from him when he just decide to carry every blessing at any level and give it. Así que no le cuesta nada cuando Él decide darte todo tipo de bendición. Ainsi, ça ne lui coûte rien qu'il décide de prendre toutes les bénédictions et de te les donner. The owner of all is a principle God. El dueño de todo es un Dios de Le principios. propriétaire de tout, c'est un Dieu de principe. And he works with principles. Y camina con Et principios. il travaille avec des There principes. are things you get from him by principle. Hay cosas que consigues de Él por Il y a des principios. choses que tu obtiens de lui par des principes. There are levels you attain in his kingdom by his principle. Hay niveles que llegas en su reino por Il y principios. a des niveaux que tu atteins dans son royaume par rapport So aux these are principes. some of the things you want to teach us this morning. Y estas son algunas de las cosas que quiere enseñarnos esta Et mañana. ceci, c'est l'une des choses qu'il faudrait nous enseigner ce matin. And if the rest of the topic says the content of your heart. Por eso el tema dice que el contenido de tu La raison pour corazón, laquelle le thème dit le contenu de ton cœur, What is inside your heart, what your heart is full of. lo que está dentro de tu corazón, lo que llena tu ce corazón, qui est dans ton cœur, ce qui remplit ton cœur, Is what attracts God. es lo que atrae a c'est Dios. ce qui attire To Dieu. bless you or take you to a level maybe corresponding to that content. Que te bendiga o llevarte a un nivel que corresponde a lo que contiene tu corazón. Qui te bénisse et qui t'amène à un niveau qui correspond au contenu de ton So cœur. the content of your heart attract God's levels of blessing. El contenido de tu corazón atrae los niveles de bendiciones de Dios. Ainsi, le contenu de ton cœur attire les bénédictions de Dieu. If you read from Genesis to Revelation, Si lees desde Génesis a Si Apocalipsis tu lis de la Genèse à la and you Révélation study this God very y well, estudias a ese Dios muy et que bien, tu utilises très bien ce you will Dieu, discover that this God dealing with man has levels of blessings. vas a demostrar, vas a ver que Dios, tratando con el hombre, tiene niveles de tu vas bendiciones. comprendre que ce Dieu qui traite avec les hommes a un niveau de bénédiction. You will discover that this God dealing with man has dimensions of levels. Vas a ver que ese Dios cuando trata con el hombre tiene dimensiones y niveles. Ça veut dire que quand tu vas traiter, ce Dieu qui traite avec les hommes a des dimensions, a des So niveaux. before he can take you from one dimension to the next is in the domain of prosperity. Así que antes de que te lleve de un nivel a otro en el dominio de prosperidad, Ainsi, pour qu'il te prenne d'un niveau à l'autre dans le domaine de la prospérité, It is the content of your heart that attracts him to take you to that level, other level, one or two. It's the content of your heart. es el contenido de tu corazón que determina si te lleva de nivel 1 a 2. c'est le contenu de ton cœur qui détermine s'il va t'amener du premier niveau jusqu'au deuxième Either niveau. for him to take you to level 3 in that domain of prosperity is your content that attracts him to do that. Para que te lleve a nivel 3 en esa línea de prosperidad, es el contenido de tu corazón que lo determinará. Pour qu'il t'amène au niveau 3 de cette élévation, c'est le contenu de ton cœur qui va le pousser à le faire. So God is a God, when you study it very well, he's an examiner of hearts. Así que Dios es un Dios que examina los corazones. Ainsi, Dieu, c'est un Dieu qui examine les cœurs. God is an examiner of hearts. Dios es un Dios que examina corazones. Il est un examinateur des cœurs. Examining hearts, Examinando los En corazones, examinant nos cœurs, he's diagnosing intentions. está diagnosticando tus il intenciones. diagnostique nos intentions. He is diagnosing motives. Diagnostica tu Il motivo. diagnostique nos motifs. And he's diagnosing character. Diagnostica el Il carácter. diagnostique nos caractères. Before he opens doors. Antes de que abra puertas. Avant qu'il ouvre les portes. Or before he takes one to bigger doors or open bigger doors. Antes de que abra puertas más grandes o que te lleve a puertas más grandes. Avant qu'il ne trouve une porte grande à une porte un peu plus grande. Before he gets to levels. Antes de que lleve a otra gracia de nivel. Avant qu'il ne te lève à un autre And niveau. before he takes to the highest Y level. antes de que te lleve a nivel más alto. Avant qu'il t'amène au niveau le plus He élevé. examines hearts. Examina el Il corazón. examine les To cœurs. know the intention of the heart. Para saber la intención del Pour corazón. connaître l'intention To des know the cœurs. motives of the heart. Para saber el motivo del Pour connaître le corazón. motif des To know cœurs. the character of the heart. Para saber el carácter del Pour connaître corazón. le caractère des cœurs. Let's see what the word of God says about this. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre esto. Voyons ce que dit la parole de Dieu par rapport à cela. First, let's read the book of 1 Samuel. Antes vamos a leer el libro de Primera de Samuel. Lisons le livre de 1 Samuel. We are going to the book of 1 Samuel. Vamos a ir a
primero de Nous Samuel. allons à 1 Samuel, We're going to chapter 16. Vamos a ir al capítulo 16. chapitre 16. Are we there? Estamos ahí. Sommes-nous là? 1 Samuel chapter 16. Primera de Samuel, capítulo 1 16. Samuel, chapitre 16, Let's read verse 7. Vamos a leer verso 7. le verset 7. 1 Samuel chapter 16, Primera de Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, chapitre 16, verse 7. Verso 7. verset 7. He said, But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature, because I have refused him. The Lord will not reject you in Jesus' El name. Señor no te va a rechazar en el nombre de Je ne te Jesucristo. rejetterai pas au nom de Jésus. Because I have refused him. For the Lord sees not as man sees. For man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. L'Éternel dira à Samuel, ne prends point garde de son apparence et de la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. So the Lord was teaching his prophet Samuel to know one of his ways. El Señor enseñaba a su profeta Samuel que conozca una de sus maneras. Le Seigneur enseignait à Samuel de connaître l'un de ses moyens. He said, Look, you were looking as a woman being, yes. You are looking at the outward quality then to make a decision. Dice, estabas mirando como un ser humano, mirando las habilidades físicas para tomar una decisión. Tu regardais en tant qu'être humain, tu regardais la connaissance, l'habilité pour prendre la décision. He said, That is the nature of man. Dice, esa es la naturaleza del Ça, c'est la hombre. nature de He l'homme. was teaching his son that as you are dealing with me, this is my own nature. Y decía a su hijo que mira, pero cuando tratas conmigo, esta es mi Il disait à son fils, naturaleza. et comme tu traites avec moi, regarde, voici ma nature. I don't look at the outwards to take decision. Dice, yo no miro en la parte de fuera para tomar Tu ne decisiones. regardes pas l'apparence pour prendre les décisions. I look at the inside the heart. Yo miro dentro el Tu corazón. regardes l'intérieur du If cœur. I want to take decision and conclude on a man, Cuando quiero tomar una decisión y concluir sobre un ser Si je veux humano, prendre une décision et conclure par rapport à I un don't homme, look at the height of the man. yo no miro la altura del tu ne hombre. regardes pas la I taille don't de look at l'homme, the size of the man. No miro el tamaño de la tu ne persona. regardes pas la largeur de la I don't personne, look at the educational background of the man. No miro la educación que tiene la persona. je ne regarde pas l'éducation que la I don't personne look a, at the family background of the man. Yo no miro la familia de la que viene la je ne persona. regarde pas la I descendance de don't cette look at the personne, financial strength of the man. Yo no miro el tipo de finanzas que tiene la je ne persona. regarde pas la force financière de cette I personne. look straightly at the heart, inside the heart of the man. Yo miro dentro del corazón del Je hombre. regarde à l'intérieur du cœur de l'homme. So that was what he was teaching the prophet Samuel. Por eso estaba enseñando al profeta C'est ce Samuel. qu'il a enseigné au prophète Samuel. So at that point, God was teaching him and revealing to him that look, I am a God of what? I am a God that examines hearts. Y estaba enseñándole que mira, yo soy un Dios que examina los Et il a corazones. enseigné disant que regarde, je suis un cœur qui, l'homme, Dieu qui examine les cœurs. Let's look at what Proverbs 21 verse 2 says. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 21 verso 2. Nous allons voir ce que dit le proverbe chapitre 21, le verset 2. Proverbs 21 verse 2. Proverbios capítulo 21 verso 2. Proverbe 21, le verset 2. Are we all there? Estamos ahí todos. Sommes-nous là? The Bible says every way of a man is right in his own eyes, sorry. But the Lord pondered the heart. The Lord searches the heart. Dice, la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. So everybody can say he's correct, he has done it well, looking at evidence of physical appearance, of physical qualities, of physical input whatsoever. Así que la gente puede decir que, oh, lo he hecho bien, o estoy incorrecto en base a las analíticas que uno ha hecho. Ainsi, tout le monde peut dire non, il a bien fait, se basant sur physiquement, sur ce qu'il a fait correctement ou pas. These are the ways of men. Estas son las maneras de los Ça, ce sont les hombres. voies de l'homme. And men based on those ways to what? Draw a conclusion. Y los hombres van a esas maneras para concluir. Et les hommes se basent sur ces moyens pour conclure. But the Lord is telling us, teaching us that look, he said,
I don't look at the ways of men, I look at the hearts of men. Y el Señor nos está enseñando diciendo que mira, yo no miro las maneras de la gente, lo que miro es el corazón de la Et le gente. Seigneur nous enseigne en disant que regarde, je ne vois pas les yeux des hommes, mais je regarde le cœur I des don't hommes. to conclude on a man to bless or to curse. I look at, I search their hearts. Dice, si quiero concluir, bendecir o maldecir, yo miro el corazón. Si je veux conclure, bénir ou maudire un homme, je regarde dans son cœur. Let's look at what he was speaking or saying through the prophet Jeremiah also. Vamos a ver lo que decía el profeta Jeremías Nous allons voir ce también. qu'il disait aussi au prophète Jérémie. Jeremiah chapter 17, verse 10. Jeremías capítulo 17, verso 10. Jérémie disait le verset 10. He said, I, the Lord, searches the heart. I try the rein. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruits of his doings. Dice, pero yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. He said, I, the Lord, I set the heart. Dice, yo el Señor examino los Moi, le corazones. Seigneur, j'éprouve les cœurs. Then by my searching, I conclude to give every man accordingly. Y dice, cuando yo busco el corazón, decido dar a la gente según yo pienso. Et dans ma conclusion, selon le cœur de chaque personne, je lui donne par rapport à To give every man according to my findings. Okay. My findings, what I've seen inside the heart. Y les doy a cada uno conforme lo que yo he visto en sus corazones. et je donne à chacun conformément à ce que j'ai découvert dans son cœur. So God examines hearts. Así que Dios examina los Ainsi, corazones. Dieu examine les cœurs. Before He will conclude to take you higher than others, it's all about your heart. Antes de que te lleve y concluya y llevarte a un nivel más alto que los demás, es sobre tu corazón. Avant qu'il ne conclue de t'élever dans un niveau plus élevé que les autres, ça dépend de ce qu'il trouve dans ton cœur. Before He will conclude to make you from that family, that village, you to make you a president of a whole nation, it's all about the content of your heart. Antes de que él concluya hacerte el presidente de esa nación o ponerte por encima de tu pueblo, depende del contenido de tu corazón. Avant qu'il ne conclue de faire de toi le président d'une nation ou le plus élevé de ton village, ça dépend de ce qu'il trouve dans ton cœur. Before He blesses you to a level where you become lender to many nations, brother, sister, it's all about the content of your heart. After finding, searching, knowing, then He takes you to that level. Antes de que te bendiga de tal manera que tú seas el que pueda prestar a naciones, antes es después de todo lo que ya ha encontrado en tu corazón. Pour qu'il ne te bénisse, c'est ce que tu deviens une bénédiction, celui qui donne à plus aux autres nations, c'est selon ce qu'il découvre dans ton cœur. Believers pay attention and pay attention very good. Creyentes presten atención y presten atención bien. Croyants, prête attention et prête très bien There attention. are things we need to know for the next level in whatever we do. Hay cosas que tenemos que saber para nuestro siguiente nivel en todo lo que hacemos. Il y a des choses que nous devons savoir pour notre niveau suivant, à toutes choses que nous There are faisons. things we need to know. Hay cosas que tenemos que Il y saber. a des choses que nous devons savoir. For the next level in whatever we do. Para el siguiente nivel en todo lo que Pour hacemos. le niveau suivant dans tout ce que nous voulons faire. There are levels in whatever we do. Hay niveles en todo lo que Il y a hacemos. des niveaux dans tout ce que nous faisons. For us to get to the next level in whatever we do. Para que lleguemos al siguiente nivel en todo lo que hacemos. Pour que nous arrivions au niveau suivant dans tout ce que nous faisons, There are things we need to know. Hay cosas que tenemos que il y a saber. des choses que nous devrions The most savoir. important thing to know is what the Word of God is revealing to us. Lo más importante es lo que la palabra de Dios nos está Le revelando. plus important, c'est ce que la parole de Dieu nous révèle. The most important thing we need to know Lo más importante que tenemos que Les saber choses les plus importantes que nous is devons savoir. exactly what the Word of God is revealing to us this morning. es exactamente lo que la palabra de Dios nos va a revelar esta C'est mañana. exactement ce que nous révèle la parole de Dieu ce matin. Believer, the truth is simple. Creyentes, la verdad es simple. Voyons la vérité au According ciel. to the Word of God in Acts chapter 1 verse 24. Conforme la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, verso 24. Selon la parole de Dieu en Marc chapitre 1, le verset 24.
Acts chapter 1 verse 24. Capítulo 1, verso 24. Au chapitre 1, le verset 24, You will discover that God knows every heart. Vas a descubrir que Dios conoce todos los tu vas corazones. découvrir que Dieu connaît tous les cœurs. From other verses we read earlier, De otros versos que hemos leído antes. Pour des d'autres versets qu'on a lus précédemment, he says he searches the heart. Dice que Él busca los il corazones. éprouve les cœurs. He's searching every heart. Él busca todos los Il corazones. éprouve tous les cœurs. Acts chapter 1 verse 24 says, Hechos capítulo 1, 24 dice, Acte chapitre 1, le verset 24 he dit, knows every heart. Él conoce todo il corazón. connaît tous les cœurs. Searching every heart, he knows the content of every heart. Buscando todo corazón, sabe el contenido de cada Souvent corazón. tous les cœurs, il connaît le contenu de tous les The cœurs. Bible says in that Acts chapter 1 verse 24, Y la Biblia dice en Hechos capítulo 1, 24, En Acte chapitre 1, le verset 24, la Bible dit, ordinary woman being the apostle, they got to a point they were confused. They don't know what to do. They remember that, oh, God was says, God knows every heart. gentes ordinarias confunden, a veces no saben qué hacer, pero la palabra de Dios dice que Dios conoce todos los corazones. les êtres humains ordinaires sont souvent confondus, ne savent pas quoi faire, mais ils se rappellent que la Bible dit que le Seigneur éprouve tous les cœurs. So they approach God and they pray. Y se acercaban a Dios y Ils oraron. sont rapprochés de Dieu et Oh ils priaient. Lord, who knows the heart of all? You know the heart of all. We want to depend on you that know the heart of all to choose for us. Oh Dios, tú conoces el corazón de todo hombre. Queremos depender de ti para que elijas por nosotros. Et toi, Dieu, qui connais le cœur de tout le monde, nous voulons dépendre de toi pour que tu nous donnes la direction. So that was how God answered their prayer. Y así es como Dios respondía a sus Et c'est comme oraciones. ça que le Seigneur a répondu à la prière. And he told them, choose Matthias. Y les dijo, elegir a Il a Matías. dit que choisis Matthias. He's the one that will replace Judas Iscariot. Es el que va a reemplazar a Judas C'est celui qui va Iscariote. remplacer Judas So Iscariot. my divine number 12, will be complete. Para que mi número divino se cumpla. Pour que mon nombre divin, le numéro 12, soit accompli. So God who knows every heart Y Dios que conoce todo Et corazón, Dieu qui connaît tous les cœurs, chose the right heartful person to them. eligió a la persona con un buen corazón para ellos. a choisi la personne correcte pour eux. The one with the right heart to meet their need. El que tenía ese corazón para cumplir con las La necesidades. personne avait le cœur correct pour accomplir à The ses one besoins. with the right heart to take them to their dreamland. El que tenía el corazón correcto para llevarles a su tierra prometida. Celui qui avait un cœur droit pour les amener dans leur terre promise. The one that they can depend on. El que podían depender. Celui sur qui ils pouvaient se dépendre. The one that will not disappoint them. El que no les iba a Celui qui ne devait pas decepcionar. les décevoir. The one that will not be El self-centered. que no será egocéntrico. Celui qui ne sera pas égocentrique. The one that will not be egocentric. El que no será egoísta. Celui qui ne sera pas égoïste. The one that will not think of himself first. El que no va a pensar en sí nada más. Celui qui ne va d'abord penser à lui avec avant les But the autres. one that will think of others first. El que va a pensar en los demás antes. Mais celui qui va d'abord penser aux The autres. one we can call our El que own. podemos llamar el nuestro. Celui qu'on peut appeler le The nôtre. one we can call our home. El que podemos llamar nuestra Celui qu'on peut esperanza. appeler notre espérance. This caliber of rightful men Ese tipo de gente justa. Ce calibre des hommes droits cannot be known by their physical qualities. No les puedes conocer mirándoles ne físicamente. peut pas les reconnaître par leur qualité physique. Cannot be chosen by physical No examination. puedes elegir examinándoles On ne peut pas les físicamente. choisir selon les So exemples the physiques. apostles, they knew this very Y well. los apóstoles sabían eso muy Et les bien. apôtres le savaient They très don't bien. want to make a mistake. No querían cometer Ils ne errores. voulaient pas commettre les So erreurs. they wanted to depend on a God that examines Y hearts. querían depender de un Dios que examina los Et ils voulaient corazones. dépendre de ce Dieu qui examine les cœurs. And he gave them the rightful thing. Y les dio lo correcto. Et il les a donné la chose correcte. So when God examines hearts, Así que cuando Dios examina el Ainsi, quand Dieu corazón, examine les cœurs, he concludes concluye il conclut. and then he places rightfully. y empieza a poner Et debidamente. il pose droitement. He gives accordingly. Empieza a dar Et il debidamente. donne selon vos besoins. Accordingly. Debidamente. Selon vos besoins. So that is the reason in life everybody has a place. Por eso en la vida todo el mundo tiene un lugar. C'est la raison pour laquelle dans cette vie, tout le monde a une place. In life, En la vida Dans la vie, everybody has a place. todo el mundo tiene un tout le sitio. monde a une place. In life, En la vida. Dans la vie, now you see there are levels. Por eso hay niveles. c'est pour ça qu'il y a des niveaux. Some people are the low level. Hay gente que está en un nivel Ceux qui bajo. sont au plus bas niveau, Some people are the middle level. Hay gente que está en el ceux qui sont au niveau nivel moyen, medio. Some people are the highest Hay level. gente que está en el nivel muy ceux qui sont au alto. niveau élevé. So even in the kingdom of God, Incluso en el reino de
Dios, Et même dans le royaume de Dieu, from a rightful God and searching by heart and places accordingly. del Dios correcto que busca corazones y da de vida a los et ceux qui corazones, sortent de les cœurs et qui t'aiment correctement, Has levels. tiene niveles. il a des niveaux. The level it takes to put you, El nivel que coge para ponerte, Le niveau où il te prend pour te or the mettre, level you find yourself, o el nivel en donde te ou encuentres, le niveau où tu te or the trouves, level you will anticipate you picture to be. o el nivel que estás imaginando y quieres ou le estar, niveau où tu t'imagines être, It's not automatic. no es ce automático. n'est pas automatique. Before you get there, before it takes you there, Antes de que tú llegues ahí, antes de que te lleve ahí, Avant que tu n'y arrives et qu'ils te mettent là-bas, first examine the content of your heart. antes examina el contenido de tu détermine d'abord le corazón. contenu de ton So cœur. in God's agenda of levels of prosperity, Así que en la agenda de Dios de niveles de Alors, prosperidad, il est dans des niveaux de it's the prospérité. contents of your heart that make it to place you accordingly. el contenido de tu corazón va a hacer de que te ponga donde tienes que C'est estar. le contenu de ton cœur qui nous pousse à te mettre où tu veux It's être. a just God. Es un Dios justo. C'est un Dieu juste. Believers, Creyente. Croyant, there are levels of prosperity, as I said earlier. Hay niveles de prosperidad, como dije il antes. y a un niveau de prospérité, comme je l'ai dit précédemment. The first level is what we call the level of enough. El primer nivel es el nivel de suficiente. Le premier niveau, c'est le niveau, j'appelle le niveau d'assez. Enough. Suficiente. Assez. That is the primary level. Es nivel primario. C'est le niveau primaire. When you can afford your own clothes, you can afford your food, you are not dependent on anybody, at least you have what you can depend on without begging. Cuando puedes comprar tu propia comida, puedes comprar tu propia ropa, no dependes de nadie sin pedir. Quand tu peux acheter tes propres habits, ta propre nourriture, tu ne dépends de personne pour les avoir. That's what we call a level of enough. Es lo que llamamos un nivel de C'est le suficiente. niveau qu'on appelle le niveau d'avoir assez. If you are at that level now, Si estás en ese nivel Si tu es à ahora, ce niveau maintenant, you can take care of yourself, puedes cuidar de tu ti peux mismo, prendre soin de take care toi, of your children, puedes cuidar a tus prendre hijos, soin de tes take care of enfants, your wife. puedes cuidar a tu prendre soin de esposa. ta femme. You are at the level of enough. Estás en ese nivel de Tu es suficiente. dans le niveau d'assez. And if you are satisfied at that level, thinking that is all, Y si estás satisfecho en ese nivel pensando que ya Et si estás, tu es satisfait à ce niveau pensant que c'est tout, ça va that pour is toi. not all. eso no es todo. Ce n'est pas tout. There's another level God wants to take you to. Hay otro nivel y hay otro nivel que Dios quiere Il y a un llevarte. autre niveau plus élevé où le Seigneur veut So t'amener. understanding the principles of God this morning, utilizing them, Así que entendiendo los principios de Dios esta mañana y Et si utilizándolos écoute les principes de Dieu ce matin et utilise-les. very, very soon, muy pronto, Très prochainement, you will see yourself in another level. te verás en otro tu te nivel. verras à un autre niveau. It's like I'm not done. Let me go back. Very, very Muy soon, pronto. I will see myself in another Me level. veré en otro nivel. Primary level of enough. Nivel primario, nivel de Le suficiente. niveau primaire, le niveau d'avoir assez. Then the secondary level Y el segundo Et le nivel niveau secondaire, is the level we call the level of more than enough. es el nivel que llamamos más que c'est le suficiente. niveau qu'on appelle le niveau d'avoir plus qu'assez. More than enough. Más que suficiente. Plus qu'assez. At this level, Y este Et à nivel ce niveau, you are not having financial capacity. ya tienes la capacidad tu as une financiera. capacité financière. That you will not be only to take care of your children or capable of taking care of children or wife only. Que no solamente vas a poder cuidar a tu esposa, tu marido, tus hijos, nada más. Que tu pourras plus seulement prendre soin de ta femme et de tes enfants seulement. You begin to open doors to family members with any kind of financial problem. Even if they don't call you, you are the one calling. Empezarás a abrir tu puerta para familiares, aunque no te llaman, tú les llamas y les apoyas. Tu vas commencer à ouvrir tes portes à ta famille pour tous les problèmes financiers. Et même si ils t'appellent pas, tu vas les appeler. You will no longer be running away from them that when they are coming, tell them I'm not around. Tú ya no estarás escapando, escondiendo de ellos, de que cuando vienen tú dices decirles que no Tu estoy. ne seras plus en train de te cacher disant que quand ils vont venir, dis-leur que je ne suis pas là. Even your good friends, Incluso tus buenos Même tes amigos, bons amis, you will be willing to extend a hand of help to them. estarás dispuesto a extender una mano de ayuda tu para seras ellos. disposé de tendre la main pour les So at a aider. level of more than enough, Cuando estás en ese nivel de más que Quand tu es dans un suficiente, niveau d'avoir plus qu'assez, it's a graduated level es un nivel graduado. c'est un niveau que tu as where gradué. you begin to financially extend your hand to the extended family. Cuando empiezas a extender tu mano a la familia externa, Quand tu commences à étendre ta main à la famille étendue, Then you can even extend
extend hand to your Y community. puedes extender mano a tu Tu peux comunidad. étendre la main dans ta communauté. And then when you get to that level, you think that is the highest Y level. si llegas a ese nivel, piensas que es el nivel más Et quand tu alto. arrives à ce niveau, tu penses que c'est le niveau le plus I élevé. am here to tell you that there is another Y level. estoy aquí para decirte que hay otro Je suis nivel. là pour te dire qu'il y a un autre niveau So if encore. you are at that level, you are already Y satisfied. estás en ese nivel pensando que estoy Si tu es dans ce satisfecha, niveau, tu penses que tu es satisfait, You are already que okay. estoy que bien. tout va bien pour toi. And you are sitting in a seat of Y complacency. estás en un asiento de comodez. Tu es assis sur une chaise de I am complaisance. here to challenge you that there is another level. Estoy aquí para desafiarte que hay otro Je suis nivel. là pour te dire qu'il y a un autre niveau. So by the time you know some things today, Así que cuando sepas ciertas cosas Si hoy tu sauras ces choses and you aujourd'hui, begin to put them into y practice, empiezas a tu vas practicarlas, commencer à les I pratiquer. have good news for you. tengo buena noticia Et para quand ti. vous êtes pour toi, That level you are now more than enough. Ese nivel que estás, que es más que le niveau que suficiente. tu as, que c'est plus You qu'assez, will soon be catapulted to a level higher than that level. Vas a empezar a llegar a otro nivel más alto que ese tu nivel. seras pas poussé et tu vas Okay, pousser celui-là. okay. Pastor Tony, I remind you very, very soon. If you can put this in Puedes place, hacer estas cosas you will en serio. soon be at the highest Vas a level. estar en el nivel más alto. I don't know about you. No sé sobre ti. Can I hear your amen louder? So the third level where God wants us to be Así que el tercer nivel donde Dios quiere que Le estemos troisième niveau, le Seigneur voudrait que nous soyons, is what we call the overflowing level. es el nivel de sobreabundancia. c'est le niveau de surabondance. Overflowing. Sobreabundancia. Surabondance. So you become like a river. Te conviertes en un río. Tu es comme une rivière. Are you hearing me? ¿Me escuchas? Est-ce que tu m'écoutes? You will no longer be like a lagoon. Ya no serás como una Tu ne laguna. seras plus comme une lagune. A lagoon is just in a place. That village, that nation, only there you can see it. Una laguna es como un agua que está solamente en un pueblo, una nación. Une lagune, c'est comme une rivière qui est seulement quelque part. C'est un milieu If bien you want to limité. know about a lagoon in my village, Geta, you go to Ghana and go to Geta and see Geta Lagoon. Si quieres conocer sobre laguna de mi pueblo en Queta, vas a Ghana, vas a mi pueblo en Queta, vas a ver una Si tu veux laguna. connaître la lagune de mon village, tu vas aller à Ghana, tu vas aller à Geta Lagune et tu vas And the découvrir. lagoon level is more than enough level. El nivel de laguna es más que suficiente. Le niveau de lagune est moins que That suffisant. lagoon, the community depend on it. Esa laguna, la comunidad depende de Cette ello. lagune, la communauté The dépend de nearby toi. people, they can go and depend on it. Los de la vecindad, los vecinos dependen de ello. Le peuple environnement dépend de But cela. this level, we are talking about the overflowing level. Pero ese nivel que hablamos de Parce que sobreabundancia, le niveau de surabondance dont nous You parlons, become like a river. te conviertes en un tu te río. convertis en une The rivière. river has no boundary. Un río no tiene Une fronteras. rivière n'a Have pas you de ever limite. seen any river that respected political boundary? ¿Ya has visto un río que respeta los Les políticos? rivières ne respectent pas les politiques de bordure. If you talk about River Si Nile, hablas del Nilo, el Si tu río parles Nilo de la rivière it Nil, flows from Egypt. fluye desde la Egipto, côte de It l'Égypte, enter Ethiopia. entra en Etiopía, Back to Niger. pasa en Nigeria, Enter Nigeria. entra en Nigeria, It crosses and crosses and crosses. esta cosa. So at the level of Así prosperity, que el nivel de prosperidad, when we say you have gotten to that overflowing cuando level, decimos que has llegado a ese nivel de sobreabundancia, it's what the word of God is saying. es lo que dice la palabra In de Dios. Deuteronomy chapter 28, En Deuteronomio 28, he said you are to prosper tienes que prosperar to an extent that you become lender to many al nations. extremo que prestas a naciones. tu vas prêter à d'autres You nations. become a flowing river. Eres un río que fluye. You can enter any nation. Puedes hablar de naciones. Satisfy the needs of the nation. You can enter another nation. You'll be flowing. You'll be flowing without any limitation. Sin limitación. Overflowing level. You that you are hearing me this morning. Tú que me escuchas, If you can put these things in puedes practice, practicar esas very, cosas. very soon, Muy próximamente, in terms of prosperity, en cuanto a prosperidad, your finances, your wealth, you will be overflowing. You will flow. It means significa Ça veut dire, you will be in a
position estarás en una Tu seras dans une posición position to give whatever your children want. para dar a tus hijos lo que Give quieren. whatever your wife wants. Dar a tu esposa lo que ta quieren. femme que je Give te whatever veux. any family member. Cualquier familiar, lo que Ta sea. femme de Your famille. father side, your mother side. Parte de padre, parte de madre. You are in a position of entering Estarás en la church. posición de In servir the community. en la comunidad. You will be entering. Estarás What en do you need? ¿Qué quieres? Is it water? Es agua. Is it light? Es la Is vida. it road? Es la vida. Is it school? What do you need? ¿Qué quieres? To your nation. A tu nación. Government will begin to come for you to borrow. El gobierno vendrá a ti para prestar. Have you heard this Ya before? lo has oído antes. Hey, have you heard this Ya lo before? has oído antes. That individual in the nation Que individuales de naciones can sponsor the whole nation. pueden financiar a toda una nación. Have you heard it before? Ya lo has oído antes. Individual in the nation. Individuales de las Have you naciones. heard it before? Yo ya lo he oído antes. One man Un hombre went to a bank. fue a un He banco. said, I want to take all my money. Dice, quiero coger todo mi Si me pongo tu dinero. con They argent, say, if you do that today, we are closing this bank. Le dijeron, si cerramos, vamos a cerrar el si vous le faites banco. aujourd'hui, nous fermons la banque. And he said, Y dijo, not only closing this no bank, solamente cierra ese banco, On ferme cette banque. he said the government economy will paralyze. la economía del gobierno se Le paraliza. gouvernement sera It has paralysé. happened before. Ya ha pasado antes. It's happening Ya now. está pasando ahora. Let me use Nigeria for Voy a instance. usar a Nigeria como ejemplo. The amount Dangote has, La cantidad de dinero que tiene the Dangote, level of prosperity he el is. nivel de prosperidad que tiene. If you decide today Si decide hoy, to lower his companies, cerrar todas sus empresas, lower his banks, cerrar todas sus bancos, freeze all his accounts, pues que cogerán todas sus cuentas. government of Nigeria will turn like this. El gobierno de Nigeria te va a A Muslim, un a musulmán, Muslim, you that you are hearing me this morning, to you and your generation, I prophesy over your life. I prophesy over your life. A Muslim. A Muslim, un musulmán, Un musulman, unbeliever. un incrédulo. un non-croyant. Where are we? ¿Dónde estamos? Où sommes-nous? Where are the believers? ¿Dónde están los creyentes? Où sont les croyants? It's our time to take over. Es nuestro tiempo de tomar el control. ¿Me estás escuchando? It's our time. Es nuestro tiempo. As I'm talking now, you are looking at yourself. Quizás cuando te hablan te estás mirando. Say me, Dices yo. maybe you are thinking, Quizás piensas en otra persona. if it is not you, Si no eres tú, your child, tus hijos, your child, tus hijos, your child, if it is not you, your child. tus hijos. Believers, take your seats. Creyentes pueden sentarse. Croyant, assieds-toi. There are things we need to know to change levels. Hay cosas que tenemos que saber para cambiar nuestro Il y a des nivel. choses que nous savons pour changer notre niveau. We need to know them. Tenemos que Nous saberlo. devons les connaître. Before God takes you to the highest level of prosperity, Antes de que Dios te lleve al nivel más alto de prosperidad, Avant que Dieu ne t'amène à un niveau élevé de prospérité, His kingdom is not a kingdom of money. su reino no es un reino de magia. son royaume n'est pas un royaume de magie. No, No, Non. we are not serving a God of money. no servimos a un mago, Nous ne un servons Dios pas un mago. Dieu de magie. He did not put His kingdom on this. Y no ha construido su reino sobre eso. Il n'a pas construit son royaume sur ces choses-là. Before He takes you to the highest level of affluence, Antes de que te lleve a este nivel de sobreabundancia, Avant qu'il t'amène à ce niveau de surabondance, He takes you through primary level. te lleva a través del nivel il te primario. retire au niveau primaire. He takes you through the primary level. Te lleva a nivel Il primario. te retire au niveau primaire. That level of enough.
Y ese nivel de Et à ce suficiente, niveau d'assez, being the primary level, siendo el nivel de primario, qui est le niveau primaire, it takes you there first. te lleva ahí il antes. te prend là-bas d'abord. Then at that level, you observe your heart critically again. Y ese nivel observa tu corazón críticamente Et otra à ce vez. niveau, il observe encore de façon critique ton cœur. You examine your heart at that level again. Examina tu corazón en ese nivel otra Et à vez. ce niveau-là, il examine encore ton cœur. Then at that primary level, as he's examining your heart, Y en ese nivel primario, como está examinando tu Et à corazón, ce niveau primaire, comme il examine ton cœur, you want to know if your heart is willing. quiere saber si tu corazón quiere, Is willing, tiene voluntad. si tiene la voluntad. il veut savoir si ton cœur a la volonté. You want to know if at that level your heart is willing Quiere saber si en ese nivel tu corazón tiene la Il voluntad veut savoir si à ce niveau ton cœur a la volonté to do the following thing. de hacer las siguientes de cosas. faire les choses suivantes. Number one, Número Numéro uno, 1, he wants to know quiere il saber veut savoir if you are content with what you have at this primary level. si estás contento con lo que tú tienes en ese nivel si tu primario. te contentes de ce que tu as à ce niveau primaire. He wants to know. Quiere saber, Il veut savoir, You will examine your heart estará examinando tu en corazón, examinant ton cœur, to know if you are content with what you have. si estás contento con lo que tú tienes. si tu te contentes de ce que tu as. That's what the Bible says in Hebrews chapter 13, verse 5. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 13, verso 15, Pour la Bible dit en Hébreux chapitre 13, le verset 5, He said, keep your heart free from love of money and be content with what you have. Be content with what you have at that level. dice, guarda tu corazón libre de toda maldad y que seas contento con lo que tú tienes. garde ton cœur de toute méchanceté et contente de ce que tu obtiens. What you have at that level, the love of it, money, is very dangerous. Lo When que- you begin to see it, Lo que tú tienes en ese nivel, el amor del dinero puede ser peligroso cuando empiezas a verlo. Ce que tu obtiens à ce niveau, l'amour de l'argent peut être dangereux pour que tu ne puisses pas that avancer au niveau primary élevé. level, Ese nivel À ce primario, niveau primaire, when you begin to see money, cuando empiezas a ver tu dinero, commences à voir de l'argent. God is observing and critically looking. Dios te está observando y mirando Dieu críticamente. observe et il regarde de façon critique. Are you content with it? ¿Estás feliz con ello? Est-ce que tu te contentes de cela? You see this as a medium to satisfy the immediate needs. ¿Lo ves como medios para satisfacer tus necesidades Tu le vois básicas? comme un moyen pour te satisfaire immédiatement. Now it become your love. ¿O ya es tu amor? Ou c'est devenu ton amour. So the love of it without contentment Así que el amor de ellos es ese la contención. L'amour de cela est ton the contentement. love of it without contentment. Así que el amor de ellos sin estar contento. L'amour de cela sans être content. At that level, so many they use that primary level now, begin to rush in life. And then what can I do now? They begin to use that to get more. That's love of it. Y ese nivel, mucha gente empiezan a usarlo para hacer cosas erróneas en la vida, correr delante de la vida. Pues es lo que llamamos el amor del dinero. À ce niveau, certaines personnes utilisent cet argent pour pouvoir faire des choses de mal dans la vie, pour pouvoir aller rapidement. C'est ce qu'on appelle l'amour de l'argent. So don't be surprised when you hear that somebody has 1 million. Así que no te sorprendas cuando alguien tiene 1 millón, Ne sois pas surpris d'entendre que quelqu'un a eu 1 million. What we call genuine 1 million. 1 millón genuino. Un million bien Because she vrai. has worked for that 1 million. Él lo haya trabajado por ese Il a dinero. travaillé pour ces 1 million. The result of his labor, God bless him or her with that work and that 1 million. El resultado del trabajo que ha hecho, Dios le ha bendecido con ese 1 millón. Le résultat du travail qu'il a effectué, Dieu l'a béni avec ces 1 million. And because of the love of that 1 million, not being content. Y por el amor de ese 1 millón no está contento. Et par l'amour de ces 1 million, il n'a pas été contenté. Somebody will come, devil will send somebody, El demonio va a mandar a Le Dieu ne alguien peut pas envoyer quelqu'un. and God will be watching. y Dios estará Mais Dieu va mirando, observer. Study your heart. estudiando tu Étudiant corazón. ton cœur. And that person will come. Y esa persona va La a personne va venir. venir. We call them 419. Les llamamos gente tramposa. On appelle de cela 419, that is 419. 419. I don't know how they come about that number. No sé cómo han venido con ese nombre. on appelle ce nombre. 419. 419. 419. And the 419 will come. Y el tramposo va a Et venir. les 419 viendront. Will now tell the person that if you give me this 1 million, I will wash it for you. Then you will have 50 million. Y le va a decir que si me das este 1 millón, lo voy a lavar para ti y lo voy a duplicar a 50 Si millones. maintenant c'est 1 million, je vais les laver, je vais les multiplier à 50 millions.
because of the love of that enough primary level. Por ese amor que tiene su nivel primario. Selon l'amour qu'il a à ce niveau You primaire, can't be content with that primary level 1 million. Porque no está contento con este 1 millón que ha recibido. ne se contente pas de ce million qu'il a reçu. Because Diga Il que va dire, ah bon? Ah bon? if I give you 1 million, si te doy ese 1 Si tu me millón, donnes 1 million, you wash it lo out. vas a lavar tu vas laver ça comment? You give me 50 y me million. darás 50 Le millones. Seigneur, ce million, Come. viens, je l'ai 1 million là. I have a right. Lo Tu tengo resteras aquí. ici. It's under my bed. Está bajo mi C'est sur mano. mon lit. Come. Ven, Viens. Carry. coge. Il va porter le million et il va donner. And you give. Y Et il va dará. donner Lo tous coge. les millions. And the person will run. Si la persona La escapará persona con su se dinero, sauve. Go and make paper money o va a hacer dinero de Pour papel le faire l'argent en papier. and give to him. y le va a venir Il va acá. lui You donner. carry the same thing to the bank Y va a llevar lo mismo al Il va banco l'amener à la banque. and you will arrest y him. le van a Il va arrestar. l'arrêter. The person come and say, I will give you 50 million, give me 1 million. You, are you a fool? La persona- That 50 million, 1 million, which one is bigger? La persona que te viene a decir que te voy a dar 50 millones, dame 1 millón. ¿Cuál es más grande? ¿Cómo te va a dar 50 millones y tú te das 1 millón? ¿Cuál es más grande? If you see 50 million and 1 million on the road, which one you will carry, which one you will leave? Si ves 50 millones y 1 millón, ¿cuál vas a dejar? ¿Cuál vas a Si tu coger? veux 5 millions et 1 million, lequel tu vas You are donner? bringing your 50 million to take my 1 Tú million. coges tus 50 millones para darme para Si tu coger veux 1 donner 1 millón. million pour prendre un seul million, Nobody will make you for one now. Nadie te va a hacer tu vas trampa. te faire la piège. When they come, you will give them 914. Cuando viene tú le vas a dar 904. Comment ¿Qué tu You veux don't understand. te entendéis? 419 and 194. Which one is bigger number? ¿Cuál es más grande? 914. 9 So who is wiser? ¿Quién es más The sabio? one who is willing to give now 194. El que va a dar ese 904. So when they come in 419, Cuando vengan con 419, yeah, I have 914. Viens, vous le dire en 950. Which number you want to take? ¿cuál quieres Quel coger? nombre tu vas prendre? And give them your 914. Dale Donne ton 914. 914. You see, this level God observes. ¿Ves ese nivel? Dios À observa. ce niveau, le Seigneur observe. Are you content? ¿Estás Est-ce contento? que tu te contentes de cela? That's what Apostle Paul says in Philippians chapter 4. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, Vous savez, l'apôtre Paul dit en Philippiens chapitre 4, He says dice, something. He said, For I have learned to be content with what the circumstances, that is with what I have. dice, yo he aprendido a ser contento en las circunstancias y con lo que yo tengo. j'ai appris à me rendre content, de me contenter des circonstances et ce que j'ai. He's teaching on the way we have to learn to be content. Nos está enseñando la manera que tenemos que estar para estar Il contentos. nous apprend la façon dont nous devons faire pour nous contenter. God is faithful, taking you from a level of begging to the primary level of a no. Be content, be happy, have hope. The same God, you are faithful with Him, He will take you to the highest point. Cuando Dios te lleva de un nivel de pedir a un nivel de satisfacción suficiente, estate contento, ese mismo Dios te llevará en el siguiente nivel. Quand Dieu te prend d'un niveau au plus bas à un niveau de assez, tu vas te contenter et te satisfaire dans ce niveau. So for God to take you to the next level, Para que Dios te lleve al siguiente Pour que nivel, Dieu t'amène au niveau suivant, you must be content with the primary level. tienes que estar contento con tu nivel tu vas te primario. contenter du niveau primaire. Why? Because if you are not content with the primary level, Porque si no estás contento con el nivel Parce que tu ne primario, te contentes pas du niveau or you primaire, are not content with what God gave you, no estás contento con lo que Dios te ha et que tu ne te dado, contentes pas de ce que le Seigneur te donne, you are ungrateful. estás siendo desagradecido. tu Ingrato. es ingrat. Estás siendo un ingrato Tu es ingrat. And you become ungrateful. y te conviertes en un Et tu te ingrato. convertis en un ingrat. And the ungrateful people are denied the next level. Y la gente ingrata no se les da el siguiente Et les nivel. personnes ingrates, ils n'obtiennent pas le second niveau. The ungrateful people are denied the next opportunity. A la gente ingrata no les dan la siguiente Aux oportunidad. personnes ingrates, on ne donne pas la seconde So God knows opportunité. if you are not content with the first level, you are ungrateful to Him. Why should we give you another opportunity? Y Dios sabe que si tú no estás feliz con ese primer nivel y eres ingrato, ¿por qué te va a dar ese siguiente Et Dieu nivel? sait que si tu n'es pas content au premier niveau, tu es ingrat. Pourquoi te donner le deuxième niveau? Number two, Número Le 2. numéro 2, when God is observing our heart at the primary level, Cuando Dios está examinando nuestro corazón en el nivel primario, quand Dieu examine nos cœurs dans le niveau primaire, the second thing He wants to know lo siguiente que
quiere La saber. deuxième chose qu'il veut savoir, He wants to know if you are willing to share the primary thing you have or give it out completely. Quiere saber si estás dispuesto a compartir esa cosa primaria que tienes o si lo puedes dar il completamente. veut savoir si tu es prêt à partager la chose que tu as donnée au niveau primaire ou si tu es prêt à aller donner le tout aux autres. You'll be studying your heart, Estará estudiando tu Tu seras corazón, toujours en train d'étudier ton cœur. critically observing if you are willing. críticamente observando si estás dispuesto Il va critiquer, regarder si tu es observé, si tu es To disposé share the primary thing you have, para compartir la cosa primaria que pour tienes. partager les choses primaires qu'il t'a données. or even to give it out completely, the only primary thing. O si eres capaz de dar completamente esa cosa primaria que tú Ou si tienes. tu es même capable de donner complètement ces choses que tu as données au niveau primaire. So that was his test to Abraham. Esa era su prueba que dio a Abraham. C'était le test qu'il a donné à Abraham. He tested him at the primary level. Le testeó en ese nivel Il l'avait primario testé au niveau And primaire. he prospered him with Isaac. y le probó con Isaac. Et il a donné une promotion avec Isaac. And God was observing the heart of Abraham. Y Dios estaba observando el corazón de Et Dieu a Abraham. observé le cœur d'Abraham. How much he loved that primary thing. Cómo amaba tanto a esa cosa Comment primaria. est-ce qu'il aimait les choses And primaires? God came back now. Y Dios volvió otra Et Dieu vez. s'est retourné That encore. primary level of prosperity. Ese nivel primario de Le niveau prosperidad. primaire de I am prospérité. the one who has given you. Que soy yo quien te lo ha Je dado. suis celui qui t'a I donné. am not even asking you to share with me. Yo no te pido que lo compartas Je ne te demande conmigo. pas de le partager avec moi. So give me all. Dice, dámelo todo. Donne-moi le tout. Give me all. Dátelo todo. Donne-moi le tout. Thank God Abraham did not fail the test. Y gracias a Dios que Abraham no falló la Et prueba. Dieu merci que Abraham n'a pas échoué le test. But then, Pero- as he said, okay, God, I've heard. Pero dijo Dios, sí Il a dit oído. d'accord, Dieu, j'ai compris. You have heard, so I bless you. I know you will do that. Dios no dijo que vale, ya te he bendecido, yo sé que lo hagas. Dieu n'a pas dit que d'accord, j'ai compris, je vais te bénir, je sais que tu vas le faire. God now enter what we call critical observation. Dios entró en lo que llamamos observación Il est crítica. entré dans ce qu'on appelle une observation critique. No longer normal observation. Ya no más observación simple. C'était plus l'observation normale. Critical observation. Observación C'était crítica. une observation critique. From the point Abraham took Isaac and then said, carry wood, carry this, let's go. Desde el tiempo que Abraham cogió a Isaac, cogió la leña y dijo que vámonos. Au point où Abraham a pris Isaac, l'a porté le bois, il a dit allons-y. God was critically observing his heart. Dios estaba observando su corazón Dieu críticamente. a observé son cœur de façon critique. What is inside? ¿Qué es lo que había Qu'est-ce dentro? qu'il y a dedans? Is it going to change what is already concealed inside? ¿Va a cambiar su decisión que ha hecho? Est-ce qu'il va changer ce qui est déjà dans son cœur? God was examining the heart and follow him Dios examinaba el corazón y perseguía. Dieu a observé son cœur et il le suivait. till the mountain, a very far isolated place. Hasta donde cuando llegaban en la montaña, el sitio aislado, Jusqu'à la montagne à un niveau très très God was isolé. still observing the heart. Dios seguía observando el Dieu a observé corazón. toujours son And cœur. God allowed him prepare the bed of the dead. Y Dios le dijo que prepare la cama de Et Dieu sacrificio. a laissé de préparer le lit de la mort. He prepared everything. Preparó todo. Il avait tout God préparé. was still observing the heart. Dios aún seguía Il mirando su observait corazón. toujours son cœur. He managed to tie the victim. Consiguió atar a la Il víctima. a réussi à attacher la God victime. was still observing his heart. Dios aún seguía Dieu observando su observait corazón. toujours son He cœur. managed to put him on the bed of sacrifice. Consiguió ponerle sobre la cama de Il sacrificio. a réussi à le mettre sur le lit du God was sacrifice. still searching his Dios heart. seguía examinando su Dieu corazón. observait toujours son cœur. He now took the cutlass. Cogió ahora el Il a machete. pris la machette. God was still observing his heart. Dios seguía observando Il su observait corazón. toujours son cœur. By the time the cutlass was coming down, Cuando el machete ya venía, Au moment où la machine était sur le point de couper, God realized Dios se dio Dieu cuenta a réalisé he has made up his mind. que él ya había tomado su qu'il avait decisión déjà pris sa décision From their hearts desde su de corazón son cœur to give out the only precious thing, the first level of prosperity. para darle todo lo precioso que tenía, su primer nivel de Et prosperidad. la seule chose de précieuse, son premier niveau de So in prospérité. theology, we are meant to understand En teología se nos hace entender En théologie, ça se fait comprendre que that the speed at which Abraham was coming with the cutlass, humanly speaking, scientifically, when you want to cut a thing, la velocidad que Abraham estaba usando para mover el machete, científicamente cuando tú quieres cortar algo, la vitesse avec laquelle Abraham était sur le point de couper, scientifiquement, quand tu veux couper quelque chose, with the gravitational force, con la fuerza de gravedad, avec la force
force gravitationnelle, with the proximity with the victim. aproximándose a la víctima, de sa proximité avec la As he's victime, coming down, a sharp object with a dead hand to slay. cuando venía con un cuchillo, estaba dispuesto para matarlo. comme il venait avec une machette tranchante, And il in a the coupé. process, if you change your mind, you may avoid the actual spot you were targeting, but other spots will not be what? Accepted. De que si tú cambias de decisión, puedes fallar un poquito, pero el sitio real donde quieres tocar no lo vas a Si esquivar. tu changes la décision, tu pouvais échouer, mais tu peux normalement toucher la cible. So critical observation by theology, it is concluded that it was God himself that freezes his hand on the way. Así que en teología nos enseña que es Dios mismo que pagó su mano en el The power camino. of God has stopped the hand. Era el poder de Dios que pagó su So mano. God was examining him to a last point, knowing that the hand was actually going to cut off the son. Y Dios observando en el último momento sabía que él va a cortar el cuello de su Je hijo. l'ai observé dans la dernière minute, sachant qu'il était sur le point de couper le fils. So at that point, En este Et à punto, ce point-là, God knows Dios sabía Dieu assure Abraham is qualified for the next level blessing. que Abraham estaba cualificado para el siguiente nivel de bendición. Abraham est qualifié pour le niveau de God bénédiction knows Abraham supérieure. passed the test. Sabía que Abraham ha pasado la prueba. Abraham a réussi So le test. God now came out and said, Así que Dios vino ahora y Dieu dice, sortit, il a dit, Abraham, Abraham, hey, you can do tú this. puedes hacer esto. At the first level of En prosperity, este nivel de au niveau de la prosperidad, prospérité, can you do this? tú puedes hacer You esto. have passed my test. Has probado tu la as prueba. reçu mon test. Willing to share. Dispuesto a compartir. Willing to give out. Dispuesto a dar. The primary level of blessing. El nivel primario de bendición. God said, Abraham. Dios dijo a Abraham. He said, I might go, I might shall go. Dice yo mismo, Dios. I say you should not swear. He dicho que tú no mates. He said, thou shalt not He swear. dicho que no vayas a jugar. But with what you have done, Pero con lo que tú has hecho, he said, Abraham, dijo Abraham, there is no anything greater than me to swear. no hay nada más grande que a mí que puedo jurar. I am swearing my Así share. que yo juro por mí mismo. The Alpha and the El Omega, alfa y el omega. the beginning and the El ending, principio y el the final. one that has El que all. tiene todo. That when you Que swear, cuando juras, you will accomplish what vas is a wrong. cumplir lo que dice He Abraham. said, Abraham, Dice Abraham, by myself, por mí I mismo. Yo swear. juro. In blessing, I will bless En you. bendición te In bendeciré. multiplying, I will En multiply you. multiplicación te multiplicaré. I will not limit. Your blessing cannot be counted. As you are finished, I'm taking you to the highest Y level. estoy llevando al siguiente nivel. Today we celebrate Abraham. Hoy celebramos a Abraham. We all say we are the seed of Abraham. Todos decimos que somos semillas de Abraham. The whole world God has given to him. El mundo entero Dios le ha dado. Both the Muslim or the Christian Sea world, el mundo musulmán, el mundo cristiano. they are all the seed of Abraham. Todos son semillas de Abraham. He was tested. Fue testeado Il a été testé He was approved. y fue aprobado. et il a été approuvé. So many of us, God just started with us. Dios, muchos de nosotros, Dios acaba de empezar con nosotros. Beaucoup d'entre nous, quand Dieu commence juste à commencer avec nous, He just started with us. Acaba de empezar con il nosotros. vient juste de commencer avec nous. But we fail at the primary level. Pero hemos fallado en el nivel Mais primario. on échoue au niveau primaire. So we fail at the second level. Algunos suspendemos en el segundo Mais nivel. nous échouer au niveau secondaire. One thing I know as He's bringing His word to you, Pero una cosa que sé cuando nos trae su palabra, C'est que je sais que comme il t'apporte sa parole, He is willing to give us another chance. está dispuesto a darnos otra il est oportunidad. décidé de donner une autre As chance. we are receiving another chance Y today, como recibimos otra Quand on oportunidad, a reçu une nouvelle chance I pray aujourd'hui, for you and I, mi oración para ti, para mí, priez pour toi et pour moi, we will not fail es again. que no vamos a suspender otra vez. Then another thing He wants to do, number 3. Y otra cosa que quiere hacer el número 3. ce que tu dois savoir numéro 3, He wants to know if you are willing to obey His illogical instruction concerning what you have. Quiere saber si eres capaz de respetar su instrucción sin lógica con lo que tú tienes. il veut savoir si tu es capable de respecter ces instructions théologiques par rapport à ce
que tu as. It's illogical. No tiene lógica. Des instructions illogiques. So, when it takes you to primary level, Cuando te coge ese nivel primario, Quand il te prend au niveau primaire, you'll be watching. estará observando. il va observer. What are some of the illogical instructions? ¿Cuáles son esas instrucciones que no tienen lógica? Quelles sont ces instructions illogiques? You should be giving me 10% of this primary level. Dice, dame 10% de ese nivel primario. Donne-moi 10% de ce niveau primaire. You know, open the windows of heaven, you might not understand. It's talking about what? Overflowing. Está hablando que abrirá las ventanas del cielo, está hablando sobre abundancia. Jésus va ouvrir les fenêtres des cieux et il parle de la surabondance. So primary level, Nivel Et primario, au niveau primaire, you'll be observing all these illogical instructions. estará observando todas sus instrucciones si ilógicas. tu as observé ces instructions illogiques, You giving out the 10% you're demanding from me. Estás dando ese 10% que él quiere de est-ce que ti. tu donnes les 10% de ce qu'il te demande? Another illogical instruction. Otra instrucción ilógica. Et l'autre instruction illogique, First fruits. Primeros frutos. les premiers fruits. Then we have first fruit of increment. Tenemos primer fruto de incremento. Il y a les premiers fruits des incréments. All these things. Todas estas Toutes cosas ces choses, Only for our next year. es para nuestro c'est pour notre siguiente. niveau Because suivant. when a man of God is Danny was teaching, devil using erroneously. Por eso había un siervo de Dios que el demonio usó erróneamente Et il y a un homme de Dieu que le diable a utilisé de façon ironique To mislead the church of God. para malguiar la iglesia de Dios. pour mal guider l'église de Dieu. Thank God, Pastor Chris Akilomede, a good teacher, corrected him. Y gracias a Dios que Pastor Chris aquí lo ve, un buen maestro le corrigió. Dieu merci que le pasteur Christ a qui le un bon maître l'a corrigé. He wanted to turn the kingdom of God into a den of poverty, the children of God not to prosper. Think that God teaches us to prosper. He wanted to say, it's not our time to pay tithe. I say, Quería usar las cosas, quería poner el reino de Dios en pobreza, diciendo que no es nuestro tiempo, cosa de diezmo, no es cosa de esta generación. Il voulait transformer le royaume de Dieu en pauvreté, disant que ce n'est pas de notre génération qui ont payé la dîme, et on l'a corrigé. he said, it's Old Testament tradition. Dice, son prácticas del Viejo Ce Testamento. sont les pratiques de l'Ancien Testament. And I told one of my daughters, Y dije a una de mis hijas, J'ai dit à l'une de mes filles, if we are not to obey the laws of the Old Testament, si no respetamos las leyes del Viejo si nous Testamento, n'obéissons pas les lois de l'Ancien Testament, it will not be there. no estaría ahí. ça ne serait pas là. And Jesus said, Y Jesús dijo en Mateo 23, Et 23, Jésus a dit en Matthieu chapitre 23, le verset 23, to the Pharisees and the Sadducees, dijo a los fariseos y a los les pharisiens saduceos, et les séducéens, he said, yes, you are doing well, pay tithe, but other things like Lord, you are neglecting them. He said, it's good that you do the other one love and every other thing, and also do the whole good. dice, está bien que estáis practicando las leyes de la Biblia, pagando diezmo, haciendo estas cosas, pero estáis rechazando amor, estáis rechazando otras cosas. Es mejor que hagáis amor, hagáis otras cosas que hacer lo demás. et il dit que vous faites bien de respecter les principes de la Bible, vous payez les dîmes, vous payez toute autre chose, mais vous n'avez pas de l'amour. So if you don't teach the church to pay tithe, Si no enseñas a la iglesia a pagar Alors si tu diezmo, n'enseignes pas à l'église de payer you're sa not dîme, teaching the children of God to prosper. no les enseñas prosperidad. tu n'enseignes pas aux enfants de Dieu de That's prospérer. why I normally say, I don't, hardly you hear me preaching about it. Por eso, muy poco me vais a oír hablar sobre C'est la diezmo. raison pour laquelle il est difficile pour moi de prêcher par rapport à cela. Once in a while you hear me preaching about it. Solamente de vez en cuando me oiréis Tu hablar peux sobre écouter ello. prêcher de cela par Because it moment. is my duty to lead you, not to mislead you. Porque es mi deber guiarte y no mal guiarte. Parce qu'il est de mon devoir de te guider et de I want you to tell you, I'm manduler. not preaching because I want you to pay it Y here. yo solía decir que no lo predico para que paguéis vuestros Et je diezmos l'ai dit, aquí. je ne le prêche pas pour que vous puissiez le payer. Not because I'm luring you, forcing you to do it. Y nada para forzar que la Et gente ce lo n'est haga, pas no. pour te forcer de le faire. One thing I know, Great Commission Church is God's own ministry. Either you pay it or not, God will prosper it. Y una cosa que sé que la Iglesia Divina de Gran Comisión es el ministerio de Dios. Pagamos diezmos o no, Dios prosperará su Une iglesia. chose que je sais, l'église divine de la grande commission, c'est l'église de Dieu. Qu'on paye des dîmes ou pas, Dieu va élever son And église. that is what God has been doing. Y eso es lo que Dios ha Et c'est estado ce que le haciendo. Seigneur est en train de So there faire. are some things here we don't force you. Por eso hay cosas aquí que no se puede forzar a la Les choses gente. sont de force Because par I la have main. heard so many people that they force. Porque he oído a mucha gente que les obliga. J'ai écouté beaucoup de personnes qu'on a At the forcées. end, they take the glory of God. Y al final cogen la Et gloria de après, ils ont Dios. pris la gloire de They Dieu. boast it.
Así que por eso que That digo, church I need builder. soy yo que no That construyo, church, ¿verdad? hey, now my money. Soy yo I que do dinero. this, I do that, I do that. He hecho esto, he hecho And lo there's otro. so many He right from oído Redeem. muchas cosas redimidas. Right from Redeem. Desde That's redimidas. why we don't worry anybody. No se molesta a la gente aquí. We don't pursue No anybody. perseguimos a la gente aquí. I don't relate you because of your money. No relaciono con la gente por dinero. I am not afraid of you to tell you the word of God the No truth. tengo miedo de decir a la gente la verdad que la palabra I de like Dios. to have the money, I like to be Que la gente tenga dinero como bien I will preach the word of God to you. seguiré predicando la palabra de Dios. No, Sí, No, you don't do like other no places. hacemos como en otros on ne fait pas sitios. comme ailleurs. Because I have a big God. Porque tenemos un Dieu Dios est un grande. grand He Dieu. knows how to build his Él house. sabe cómo construir Il su sait comment hogar. construire sa That's why maison. I'm telling you everything day. We are going to inaugurate our mega church. Everybody's mouth will be open. How did it happen? How can this thing happen? You will not know. You can't know. Y por eso quería decir que cuando se vaya a inaugurar la iglesia grande, estaréis preguntando cómo esto ha pasado, no lo C'est la sabréis. raison pour laquelle on va inaugurer notre grande église, on va se poser la question, mais comment est-ce que ça s'est passé? Et personne ne le saura. And the Lord will continue to take his own Y glory. el Señor seguirá cogiendo su Le propia Seigneur continue à gloria. prendre sa So gloire. here, when we are teaching you about the laws of God, the principles of Y God, cuando nos enseñamos las leyes de Dios, los principios de Quand nous Dios, enseignons la loi de Dieu, les it principes de will Dieu, help you and I for the next es level. para ayudarte a ti y a mí para nuestro c'est siguiente pour nivel. le nouveau élevé. That's the reason why I pay my tithes. Por eso incluso yo mismo pago La mis raison pour laquelle diezmos. je paye ma I dîme. give my office. Yo mismo doy mis Je donne les ofrendas. offrandes. The Lord will help us in Jesus' El name. Señor nos ayudará en el nombre de Et nous faisons au nom de Jesucristo. Jésus. The next level is good, but to get there, we need wisdom. El siguiente nivel es bueno, pero para llegar ahí necesitamos Au niveau sabiduría. suivant est bon, mais pour y arriver, nous avons besoin de la sagesse. The next level is admiring, El siguiente nivel es Le admirable, niveau suivant est admirable. but to get there, we need wisdom. pero para llegar ahí necesitamos Mais pour y sabiduría. arriver, nous avons besoin de la sagesse. I want to know if you are willing to obey His instructions. Y quieres saber si estás dispuesto a respetar esas Et il veut savoir si tu es instrucciones. disposé à respecter ses We instructions. discovered that Saul failed his illogical instruction. Hemos visto que Saúl suspendió esa instrucción ilógica que Nous le avons dieron. constaté que Saül a échoué sans instructions God said, I illogiques. am the one who put you that level one. Y Dios dijo que soy yo quien te ha puesto en ese nivel primario. C'est celui qui t'a mis au niveau You primaire. are a king today, occupy that place. I am the one who put you there. Si tú eres rey ocupando esa posición, soy yo quien te ha puesto Si ahí. tu es roi et tu occupes cette position, c'est moi qui t'ai mis So là-bas. I the same God that put you there. Así que yo mismo Dios que te ha puesto C'est ahí. moi le même Dieu qui t'a mis là-bas. I'm giving you instruction that is illogical. Te estoy dando una instrucción que no tiene Je lógica. te donnerai une instruction illogique. He said, go to the Amalekites. Dice, vete a los Va amalecitas. chez les Amalécites. I have them in my record book. Yo les tengo en mi libro de informes. Je les ai dans mon livre What they enregistré. have done against you, against me. Lo que hicieron contra ti y contra Ce mí. qu'ils ont fait contre toi et contre It's moi. time for them to pay for their evil. Es tiempo que paguen por su Il maldad. est temps pour qu'ils paient pour leur He mal. said, go and kill everybody. Dijo, vete ahí y mátales a Ouais, todos. tue tout le monde. Pregnant women, kill them with their children. Aunque sean mujeres embarazadas con sus Les hijos, hommes enceintes, mátales. tue même les enfants. Nursing mothers, kill them with their children. Mujeres que amamantan, mátales con sus hijos. Les nourricières, tue avec les enfants. And their king, Aga, Y el rey Agag, Et le roi Agaï, kill him. mátales. tue-le également. Did you hear? ¿Has oído lo que Est-ce te que tu as dijo? compris? He said yes. Dijo sí. Il a dit oui. But when he went, Pero cuando Et llegó quand il ahí, est parti, he considered the instruction of God as illogical. consideró la instrucción de Dios como que no tiene lógica. considérant que les instructions de Dieu sont illogiques, He killed some, Mató a algunos il a tué certains, kept some. y guardó a il a otros. gardé He d'autres. brought fat animals. Incluso trajo animales Il a gordos. amené les animaux gras. He not kill the king, the wicked king. Y no mató al rey malo. Et même le mauvais roi. He did not kill even the wicked king. No mató al rey Il n'a malo. pas tué le roi méchant. And the Lord said, Y el Señor le Le dijo, Seigneur a dit, from today, desde hoy, à partir d'aujourd'hui, I have rejected you. te he rechazado. je t'ai rejeté. I wanted to take you to the next level. Yo quería llevarte al siguiente Je voulais nivel. t'élever au niveau suivant. The Lord promised, He said, your children in the kingship have given to you. This it's expected the children till, but the Lord said, the work you have done that is it. El Señor le dijo que ya te he dado el reinado, que significa que tenía que ser su reinado sus hijos para siempre, pero por lo que ha hecho, el Señor dijo que este es tu Le fin. Seigneur avait dit, je t'ai donné la royauté. Ceci signifie que ses enfants devaient le succéder. Mais avec ce qu'il a fait, le Seigneur a dit non, je te rejette. And that was the end of Saul. Y era el final de Et Saúl. c'était la fin de Saül. And He's taking you from level to level. Cuando te está llevando de nivel a Là, nivel, il te prend d'un niveau à un autre niveau.
niveau, He's watching your eyes. está mirando tu il corazón. observe ton cœur. Estará dándote instrucciones Il te ilógicas. donnera des instructions illogiques. Sometimes you can give instruction that now, before you go to church once in a week, A veces incluso te pueden dar instrucciones que antes tú ibas a la iglesia solamente una Il vez a la te donne des semana. instructions que non, maintenant, avant tu allais à l'église, une seule fois par semaine. now, for your level and not to allow devil to be scattering, you have to be consistent in your fellowship. A nivel que tú estás y para que no permitas que el demonio empiece a esparcir lo que tú tienes, tienes que ser más constante en mis Au niveau où tu es là, et pour ne pas permettre que le diable sache ce que tu as obtenu, tu dois être consistant à ma communion. And then some of us will talk to God in prayer and say, oh God, Y algunos vamos a oración en Dios, decimos, oh Et on Dios. va aller en prière, on va dire, oh Seigneur, you have to understand. Tienes que tu entender, dois comprendre. See my work. mira mi Regarde trabajo, mon See travail. when I close. mira cuando Regarde cierro, quand je All the ferme. wahala. todo el Et problema. tous ces problèmes. By the time I arrive home, Cuando yo llego en casa, Avant que je n'arrive à la maison, estoy muy je suis très, cansado. très, très fatiguée. don't you understand? Dios, tú Seigneur, entiendes. tu ¿no? comprends. So you just bow. Así que tú vayas. Tu te laves. You don't even pray Pentecostal type of prayer. Ni siquiera haces oraciones Tu pentecostales. t'exprimes même pas de façon comme les pentecôtistes. Open your hand will move in the name of the Father, the Haces Son, así en and the nombre Holy del Spirit. Padre, del Ta Hijo y del main se Espíritu lève au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tu t'endors. Y el Señor estará sintiendo, Le Seigneur va dire, ah, So I am free así que soy un tonto. donc je suis fou. to give you all this work, Para darle todo este trabajo, Je te donne tous ces travaux-là. to give you strength to be going up and down. darle esas fuerzas que vaya arriba y abajo todos los Je días. te donne la force d'aller dehors tous les jours et rentrer. Vale. Vale. It gives you illogical instructions. Te da instrucciones que no tienen lógica. Il te donne des instructions illogiques. And the only thing he expects from you, Y lo único que espera de ti, Et la seule chose qu'il attend de toi, obey. obedece. c'est l'obéissance. And the Bible says in Isaiah chapter 1 verse 19, Y en la Biblia dice en Isaías capítulo 1, verso 19. En Ésaïe chapitre 1, le verset 19, la Bible dit, if only you can obey, Si solamente puedes si obedecer, seulement tu pouvais you obéir, will eat the fat of the land. vas a comer los gordos de la tierra. tu vas manger le grain de la terre. God is talking about the highest level of overflow. El Señor está hablando sobre el nivel más alto de Il abundancia. parle du niveau le plus élevé de surabondance. Lo mejor de la tierra. Les meilleurs de la terre. Stand to your feet. Pongámonos de pie. Mettons-nous sur nos pieds. If only you can obey. Si solamente puedes Si obedecer, seulement tu pouvais obéir, He says, dice, il dit, He will make you to eat the fat of the land. va a hacerte que comas lo mejor de la il tierra. te fera manger le gras de la terre. He observes us. Nos observa, Il nous observe, He studies us. nos estudia, il nous étudie, He searches our hearts. busca nuestros il corazones. éprouve nos cœurs. And the last thing He wants to know, Y lo último que quiere Et saber, la seule chose qu'il veut savoir, He wants to know quiere il saber veut savoir if you are planning with what you have si planeas con lo que tú tienes si tu planifies avec ce que tu as to have more. para tener más. pour avoir plus. The first primary level El nivel primario Le premier niveau primaire or the second level, o el segundo ou le nivel, niveau secondaire, right from the primary before the next level, desde el primer nivel hasta el siguiente nivel, depuis le premier niveau jusqu'au niveau élevé, study your heart está estudiando tu il corazón. étudie ton cœur. to know if you are planning with what you have to have more. Si estás planeando con lo que tú tienes para poder tener más. Pourquoi si tu planifies avec ce que tu as pour avoir And le if plus? you realize that you are planning, if you are not planning with what you have to have more, Y se da cuenta que no estás planeando con lo que tienes para tener más. Et si tu te rends compte que tu ne planifies pas avec ce que tu as pour obtenir encore plus, you don't expect magic for more. No esperas magia que haya más. n'espère pas la magie pour que tu aies If plus. you are not planning with what you have to have more, you are not expecting magic for more. Si no planeas con lo que tienes para obtener más, no esperes que haya magia y que haya más. Si tu ne planifies pas avec ce que tu as, n'espère pas la magie pour avoir encore Or plus. you are expecting magic for more. O si estás esperando magia Et para si tu más. attends que la magie se fasse pour que tu aies plus, And this God is not a God of magic. Y ese Dios no es un Dios de Dieu magia. n'est pas un Dieu de magie. Our God is not a God of magic. Nuestro Dios no es un mago. Notre Dieu n'est pas un Dieu de magie.
But he is a God of principle. Pero es un Dios de Mais c'est un principios. Dieu de principe. If you are not prepared and have the mentality of the next level, Si no estás preparado, no tienes la mentalidad para el siguiente Si tu nivel, n'es pas préparé, que tu n'as pas la mentalité pour le niveau suivant, God won't take you there. Dios no te puede llevar a tu ne él. t'amèneras pas là-bas. I beg you to understand this today. Y os pido que entendáis esto hoy. Je vous supplie de comprendre ceci aujourd'hui. If you are not prepared, Si no estás Si preparado tu n'es pas préparé, you don't have the mentality of the next y level, no tienes la mentalidad para el et si siguiente tu n'as pas la nivel, mentalité pour le niveau suivant, God won't take you there. Dios no te puede llevar tu a ne él. t'amèneras pas là-bas. Because you are not prepared. Porque no estás Parce preparado. que tu n'es pas You préparé. are not prepared for that next No level. estás preparado para este Parce siguiente que tu n'es pas nivel. préparé pour le niveau And suivant. what you are not prepared for Y por lo que tú no estás Et preparado, c'est pourquoi tu n'es pas préparé. can be a shock and dangerous to you. puede ser una sorpresa y peligro para Ça ti. peut être une surprise ou un danger pour toi. What you are not prepared for Por lo que tú no estás C'est preparado, pourquoi tu n'es pas préparé. can be a shock and dangerous to you. puede ser una sorpresa y peligro Ça para peut ti. être une surprise et un danger pour toi. The expectation of the next level you are not prepared for. Así que la expectación del siguiente nivel por la cual no estás preparado L'expectation du niveau suivant pour lequel tu n'es pas préparé, It can destroy. puede destruir. ça peut être détruit. Because every level has its own responsibility. Porque cada nivel tiene sus propias Parce que chaque niveau a responsabilidades. sa part de responsabilité. Every level has its own expectation. Cada nivel tiene sus propias Tous les expectativas. niveaux ont leur part d'attente. There is a story about a young man. Hay un estudio sobre un Il y a jovencito. une histoire selon un The jeune homme. young man fasted and prayed for years for God to take him to America. Un jovencito oró y ayunó durante años para que Dios le lleve a Estados Unidos. de Un América. jeune homme a prié pour un an pour que le Seigneur le ramène aux États-Unis. He prayed for years, God did not even mind him looking at his lifestyle in Nigeria. Oró durante muchos años y Dios no le dio atención mirando su estilo de vida en Nigeria. Il a prié pour toute année. Le Seigneur n'a pas prêté attention. Il a dans son style de vie au Nigeria. He continued praying and